2023 বিধানসভা চংবারিনা বসকাঙ্গ তনৈ হাইনো হাইতে কাইসা কতর বদল স্লাইলেমেনি পাটিমু ফাসলো মাতাবারিনি মায়াপুরি আমচাयो दालबिदाल बदल याकरी 166 फेमिलिनि 840 भोटार्स रमखा त्रिपुरा मथानि बाना बदलनि बाना याफ्रि ब्रंनो लामजाक सगैना हारका एडिसिनि इएम दलिरियां ते बगाफा ब्लक कमिटिनि आदं जेलिम कुमारियां तालब्रै तालबानि यागलोनो हास्टेव ख्लाइजांनाय विधानसभा चंबारि आपनि बागै सालब्रमनो सया हास्टेव नखला कुटुम हाटी कुटुम ते ब्लक लेभेलनि लुकुटुम पान्दा ख्लाइजाकमानि आबा हाइकिनो सालब्रमनो सया दालबिदाल बदल याकरै त्रिपुरा मथा एबा बीजेपीनि बाना रमानि 2023 विधानसभा चंबारिनो बसकांग तनै हाइनो हाइ फासलो ख्लाइजाकाते काइसा कतर बदल स्लाइलेमानि पान्दा फासलो माताबारिनि मायापुरी आमचाइ ख्लाइजाक बदल स्लाइमानि पान्दाव दालबिदाल बदल याकरै 166 फेमिलिनि 840 भोटार्स रमखा त्रिपुरा मथानि बाना बदलनि बाना याफ्रि ब्रंनो लामजाक सगैना हारका एडिसिनि इएम दलिरियां ते बगाफा ब्लक कमिटिनि आदं जेलिम कुमारियां मानजाका साउथ जुनालनि चेयरमेन हरेन्द्र रिया गोसा मन्त्री मनिन्द्र रिया त्रिपुरा मथानि अमरपुर बुखास्तेनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सादन जमतिया TWF नि हास्ते तांफांजोक शर्मिला देबरमा आकसं स्टूडेंट फेडरेशन long make कर्मचारी फेडरेशन long make TIPRA long make जुदा-जुदा पार्टी ने या करचिने TIPRA मथा फेडरेशन लामसवो जुदा-जुदा पार्टी या करचिने TIPRA मथा फेडरेशन खाकसामारि सवो TIPRA मथा ताकुराव थानायो चुंबाय पाइदिसन निदल पाचावो चिनि ब्रम नांताकु पुरेन्द्ररियां बिनि नेतृत्वे तिनियो 166 फैमिली 480 voters तिनि त्रिपुरा मथा खाबाय खबेके जोंनि फेब्रानाव लांसावो तिनि बजयनि प्रोग्रामाव सोशल मीडिया दिन उखना आइन लगे लगे प्रेजेंट दङो चिनि ब्रम नां ऑनरेबल एक्स फॉर्मर मिनिस्टर श्री आयं मनिन्द्ररियां आके आइन लगे दंफियो चिनि सेंट्रल कमिटी नि TWF नि सेक्रेटारि चिनि मैडम शर्मिला दङो आके चिनि जनरल जॉइंट चेयरमैन चिनि ब्रह्मनां हरेन्द्ररियां दङो चिनि डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट उत्पट बाबू दङो जमातिया आबिके चिनि ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट माताबारि ब्लक नि चिनि ब्रह्मनां सादन बाबू दङो जतो तिनियो रो लोकल नि माताबारि ब्लक कन्स्टिट्यूएंसी नि सेक्रेटारि चिनि सबिराम रियां चिनि सेंट्रल कमिटी नि यूथ नि मेंबर चिनि बाबुराम रियां ब्रो TWF नि प्रेसिडेंट रो सॉरी सेक्रेटारि चिनि माताबारि ब्लक नि माकाम आलुबोटी रियां ब्रो नि जतो नि नेतृत्व तिनि बो जॉइनिंग सक्सेसफुल हुआ अमपानरा नि वर्कर्स न हामबायरियो चिनि ताकु फाइनाय ब्रम नां चिनि हरेन्द्र बाबू नां लामसावो जतो न खाकजा तिनी प्रेस मीडिया रावनो नांगनो नांगमोनि गाव सुमन बापान्नाव जे जों विगत एडीसी इलेक्शन TTADC इलेक्शन आंबो महारानी चालागांनि केंद्रनि एकजन निर्दल प्रार्थीनि आं कैंडिडेट इनके बिसकांगो जे जों चिनि आइडियोलॉजी जे जों नुमो आबो नमो पानो जों जे महाराष्ट्रनि जे रोखोम आइडियोलॉजी जे जों आबो आइडियोलॉजी नि जों मस्त बिनि लामा काहाम था माने लामा जामाने लामा थामा लामा मस्त काहाम काहाम के लामा मन कारण आं खाकसांगे आइनि खाबाय खुबाय के आइनि दल दुये आं दिनो रति ब्राम था आं जोंनि माखाया आइनि खाबाय खुबाय के आं तांनाय इनके आबोनि साथे साथे आं जे आमचु जे दिनि ए जे महारानी चालागां जे आन्दा निनसियो जे रो निनसियो जे तिनि तबतिनि कर्मिनते तंको ब्रां माय मियाबो बयतां अनेक दिन दोरा आं ब्रां जुगाजुग खेतो जुगाजुगनि माध्यमे ब्रां जे साव जे चं माने दुर्गा पूजानि पर तिनि अनेक ते फैमिली अनेक तिनि जे या निनि या ए जे IPF तिनि जे सेंट्रल कमिटी मेंबर होते चिन लगे फाइनाय ब्रां जना आशा विश्वास खेतो इनके आबोनि साथे साथे ताकुरो चं जे विगत जे 2018 साल हुइते जे बारे BJP IPF ति सरकार फाइमनि पर चं जे उन्नयन लामा उन्नयन तिनि सामु हमु तामान पान्दाव चं कोनो जागा नुया এই যে মায়াপুরে লামা যেব উদয়পুর ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট তাও পর্যন্ত কোনো হাচিং কোহাব বগাকো সেইনি কারণে চোখ খা দুগুনাঙ্গো এই যে মাইদাপাড়া লামা তাও পর্যন্ত প্রায় 70-72 বছর চোখ গণতন্ত্র ওংথা আবন পরচ তাও পর্যন্ত লামা অটো গাড়ি রিক্সা গাড়ি কেহাব বুড়া বুরচুংনাই পর্যন্ত রুগী সুগী ওংখে আবার লামা পর্যন্ত জং গাড়িজন দাক্কারি নামায়া এমন বা পান্ডাও চং দুঃখ নাও চং যে তিনি মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের BJP नि যে বিধায়ক তাকে নিয়ে বিপ্লব কুমার ঘোষ চং অনেকবার চং বারে বারে তিনি যে এলাকানে অনেকজন সাও आबन पन्ना चों जे मुखाव खामो चों फाइमोनि कारण जे चिनि महाराजा जेरकम भाबे चों तुइ साये सामु तांनाय 20 कामना पन्ना चों चा थाना पन्ना बां सामु तांय म बारे खाखौ के ता इनके आबन पन्नाव जे
তাও যে এই যে বল আমার ব্যাপারে যে চিনি তিনি হচ্ছে জৈনিক ক্ষেত মাত্রে অনেক পরিবার ভাইমাই আমার কারণ উদ্দেশ্য তিনি হচ্ছে চিনি ত্রিপুরা মথানি তরফ থেকে তিনি যে প্রোগ্রাম জৈনিক প্রোগ্রাম ফাইনে যে যারা তাকুরো টনের 90 কায়ে যে বিজেপি যে সন্ত্রাস ক্ষেত ব্রো পাড়া ঘুরে নাং আরো ত্রিপুরা মথানি তিনি জৈনিক প্রোগ্রাম নাং থাকমাইয়া আরো জৈনিক প্রোগ্রাম থাকে নাং যাতে তাও পূজানি যে 2 দিন সামু তাম আবো রাংফমা यांनाय নৌনি যে তখন বাকি কিস্তি রাং হাই আবুফমা यांनाय রেগা সামুমা তাঙ্গা হিংনাय বড় দমক ছাবা এরকম ভাবে দিত চিনি কারণ আং খানাঙ্গো দুগুনাঙ্গো রেগা সামু মাত্র চংচিনি জনগণনি যে যারা ক্রয়রনো পান্না যে রেগা সামু তানমা ওর জাগালে কোনো রাজনীতি খেল মানে কোনো কারণ ক্রয় রেগা তার মানে মা ধনী বিক্ত পা যত তাংমায়ও আবার পান্ডাও এরকম ভাবে যে সন্ত্রাস গণতন্ত্র ক্রিখা তাকুরো গণতন্ত্র বিচ্ছিন্নতা গণতন্ত্র জায়গা ক্রিখা খেমনে পারো আং মস্ত খানাও তাকুরো Lukutum panda chengnani shikang edisini EM doliriang no bagre likhlai lamjak sogin harka amsaini TIPRA mothani adongro ashalni lukutum pandawo amsaini lukurokni manjak mari belai moklok lai thoto Bureau Report Chin Khorang Jotonono Khulumka or Shamutani Shalno Rugai, Makunda Street Jewelers and other suppliers Nibakakte, Kakahamte, Hamsak Mayaparo, or Shamutani Shalno Rugai, Rizagi Tongo 30% discount. Au Gubunyo, or Shamutani Shalno Rugai, making charge Nishakawo Rizagi Tongo 30% discount. Obani Logi 50,000 Paimungo Rizagi Tongo Hamtokma Shokat. 24 September 2022 Halmarini Shimi 4th October 2022 Zora Tongnai offer. Obani Bagai Taylor Yaway, Dakti Fadi, Makunda Street Jewelers and other suppliers Palnogo. Chini Nikuma, Makunda Street Jewelers and other suppliers. Proprietor Deepak Debnath, Champak Nagar Bazar, Assam Agartala Road, Salthang, Tripura. Contact number 70056587734 eva 70053175588.